Evidentno je da ljudi podržavaju svoje političke stranke, svoje političke predstavnike, imaju neke svoje lidere. Što im više govorite da su neke političke odluke koje donose oni koji pokreću lideri, a provode političke stranke, da su pogrešne, da izazivaju štetne posljedice, to je u stvari teže komunicirati. Ljudi ne vole da raspravljate s njima o političkom kursu koji su izabrale njihove političke stranke i njihovom uvjerenju da je tako najbolje. Vrijeme u kome živimo u stvari svjedoči da političke stranke u Sarajevu kroz ovu vladajuću trojku i kroz stranku Demokratske akcije teško da se razlikuju po metodologiji djelovanja, po načinu postupanja, po političkim ciljevima, pa čak i političkim taktikama. Naravno da je ovo vrijeme donijelo mnoge političke poteze koji mogu biti vrlo štetni po Bosnu i Hercegovinu i jesu u principu vrlo štetni. I uglavnom su ti potezi politički generisani iz Sarajeva, bez obzira da li iza njih stoje političke stranke ili su kao njihov instrument nastupili nekakvi sudije, nekakvi tužioci pa su provodili njihovu volju. Ali je vidljivo da u ovakvim uslovima živjeti u Bosni i Hercegovini i živjeti na ovim područjima ovih kantona kojima suvereno upravljaju crvena i zelena kolona, jednako pogubna po demokratiju, po ljudska prava, po slobodu, da u stvari ne može biti ništa dobro. Dakle, ono što vidimo na unutrašnjem planu, vidimo jednu nesmiljenu hajku protiv Amira Pašića Paće koja ne jenjava sada. Sada vidimo da njegov boravak u zatvoru jeste imao tu svrhu da se pokrenu neki drugi sudski procesi, da se neki privatni poduzetnici koji su do juče hapšeni u operaciji Black Tie, dakle crna kravata, da i oni budu zaštićeni od strane države, pa da oni u izjavama i govorima prepoznaju i njihovu ugroženost. Pa se onda jave ljudi poput Čamila Durakovića, pa se jave drugi ljudi koji će podnijeti tužbe, koji će podnijeti prijave i tako se pokušati, dakle, ne samo Amir Pašić Paćo zadržati u zatvoru, što jeste primarni cilj. Njegove riječi su daleko odjekivale, njegovi govori su pronalazili put do razočaranih i bosanskih muslimana, pa i nekih Srba i Hrvata i tako dalje. Njegova priča nije bila jednonacionalna, jednovjerska, dakle ona je bila i emotivna, zato što je Amir Pašić pokazao da mu nije svejedno u kakvom društvu živi i da mu nije svejedno ta vrsta društvene nemoći koja se svakodnevno vidi u odnosu prema i organizovanom kriminalu i u odnosu prema ovim političkim marifetlucima, narkokartelima i raznim drugim grupama koje ugrožavaju ljudska prava. Dakle, ono što je postigla ova hajka na Amira Pašića Paću jeste da je ušutkala društvo. Dakle, na ovaj način sklanjajući Amira Pašića, vi fizički u stvari njega uklanjate iz javnog prostora, iako njegove ranije izjave postaju viralne, dijele se na društvenim mrežama, dakle one postaju snažna poruka, snažno svjedočanstvo o jednom vremenu i o unutrašnjim političkim odnosima. Upravo to i jeste ono bilo najbitnije što su Amiru Pašiću zamjerili, taj pokušaj da popravi svoje društvo, da popravi svoje mjesto, da popravi svoje Sarajevo, da odbrani od nekih ljudi, nekih tendencija koje je on prepoznao, a koje se razvijale dugo pod okriljem političkih stranaka. Njega ušutkati fizički, dakle moglo se jedino na ovaj način da ga zatvorite, dakle u pritvor, da ga pritvorite, da poslije toga krenete sa neviđenom hajkom i da na taj način djelujete na onaj sloj društva koga je Amir Pašić snažno inspirisao. Dakle, Amir Pašić je u stvari budio nadu da se čvrstim, jasnim porukama, nedvosmislenim stavovima iznijetim u javnosti može prisiliti vlast da bar na trenutak umukne, da bude bar malo odmjerenija. Dakle, ali sada vidimo, dakle, kada uhapsite
glasnogovornika jednog narodnog duha, kada ga zatvorite u pritvor i kada vidite da ta vrsta inspiracije koju je on širio u društvu odjednom postane ograničena, da se ljudi zavlače u svoje mišje rupe, da se sklanjaju koliko god mogu, da shvataju ozbiljno ovo što se dešava, da se gomilaju optužnice na račun Amira Pašića, da se sada montiraju svi ti procesi u kojima on kao ugrožava bezbednost nekoga povezanog sa globalnim narkokartelom najvećim u Evropi. Zamislite nekoga koji je hapšen, privođen zbog toga, a da osjeti ugroženost od čovjeka koga su prije godinu dana samo pokušali ubiti u hotelu Evropa, ispalili u njega 10-ak metaka, dakle i na kraju dobili minorne kazne 3-4 godine za ovaj evidentan pokušaj ubistva, što je bio više od ubistva u pokušaju, dakle očito povratnici u činjenju krivičnih djela, pa čak jedan od njih povratnik u djelu ubistva, dakle dobijaju tako minorne kazne, kao da njihov kriminalni dosije ne znači ništa, kao da način izvršenja krivičnog djela ne znači ništa i kao da se uopšte, kao da postoji bilo kakav razlog da upravo ta dvojica, dakle izvršilaca, pucaju Amira Pašića, iako nisu nikada ni pomenuti, iako nikada nisu bili predmet. Jasno je da iza ovoga stoje svi oni ljudi čiji tragovi vode i prema uticaju u samom tužilaštvu, u samom sudu, dakle u Sarajevu, bez obzira da li govorimo o kantonalnom ili sudu Bosne i Hercegovine, i da oni na ovaj način šalju poruku društvu da nije dozvoljeno kritikovati vladajuće strukture, da nije dozvoljeno suprotstavljati se vladajućem mišljenju ili mišljenju koje zastupa i jedna i druga vlast. Mogu se smjenjivati u beskraj, ali metodi upravljanja ovim društvom su isti i u tom smislu su kritike koje je Amir Pašić upućivao njima itekako žive. Dakle, to je bez sumnje najvažniji događaj unutrašnji koji detektuje u stvari prirodu i stepen slobode unutar bošnjačkog društva, koji pokazuje na koji način se manipuliše institucijama, na koji način se mogu lomiti ljudi, na koji način se mogu po narudžbini hapsiti ljudi, upotrebljavati razne vrste kombinacija sa ženama novinarkama, sa privrednicima koji su osjetili ugroženi zbog neke izjave, dakle, ili sa nekim drugim stvarima. Zamislite da vam neko koga su pokušali ubiti, on vam predstavlja ozbiljnu prijetnju, a vi imate zaštitu najvećih narkokartela na planeti. To je prilično besmislena stvar, to je prilično neopravdana način na koji razmišljaju ljudi u nekim tužilačkim strukturama, dakle, taj način je pogrešan. Dakle, ako vi niste sposobni vidjeti stepen verbalne prijetnje, ako vi niste sposobni razmotriti način na koji se ponašalo to lice, način na koji je djelovalo i smisao njegovih medijskih javnih nastupa, ako ste vi to pretvorili u nekakav njegov napad koji će biti napad sa oružjem, ubistva i tako dalje, onda vi ništa niste razumjeli i niste razumjeli da živjeti u jednom lošem, neuređenom, pravno neuređenom društvu u kome se može izmanipulisati pravosuđe, dakle nije sreća ni za koga, pa ni za ono koje je trenutno u samom pravosuđu. Sutra kad ode odatle, dakle, to pravosuđe će ostati korumpirano i ostaće duboko isprepleteno uticajima mreža i organizovanog kriminala i političkih struktura i nekih neformalnih centara moći i međunarodnih struktura i tako dalje. Ali neće biti sposobno ni na koji način garantovati vam slobodu, garantovati vam pravo, garantovati pravdu i bilo šta. Kažu da zakon i nema cilj i da sud ne donosi pravdu, nego provodi pravne propise u jednom proceduralno utvrđenom postupku. Ali presuda bi morala težiti pravednom rješenju, a nije pravedno da držite Amira Pašića u zatvoru zbog izgovorenih riječi, zbog verbalnog delikta koji je bio očito slobodarski i politički inspirisan željom i potrebom da se stanje u društvu promijeni. To stanje ima i druge manifestacije. Dakle, kada pogledamo prvo taj
unutar bošnjački, unutar muslimanski odnos, on se može jasno definisati na primjeru Amira Pašća Faća, ali ako zakoračimo da vidimo šta Bošnjaci misle o svojim komšijama Hrvatima sa kojima dijele entitet Federaciju Bosne i Hercegovine, dakle vidjet ćemo najnoviju političku najavu Slavena Kovačevića, onog slavnog tužitelja koga je Evropski sud odbio je njegovu tužbu protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je on htio da čitav ustav promijeni, da ustavno načela promijeni, da ukine princip konstitutivnih naroda i da praktično građansku Bosnu i Hercegovinu uspostavi nakon jedne presude nekog suda izvan zemlje. Pa to je nemoguća misija. Dakle, kako god mi tumačili njegovu presudu u kojoj on kao želi da se kandiduje za člana predsjedništva kao iz reda ostalih, a onda se pojavi i najavi nam kandidaturu kao Hrvat. Dakle, Slaven Kovačević, koji je u TV emisijama, dakle i kod Avde Avdića, kod poznatog SDA novinara, povezanog sa obavještajnom bezbednosnom agencijom, kako su utvrdili i same strukture Republike Hrvatske, zbog čega mu je zabranjen ulazak tamo, dakle u Hrvatsku, njegova veza sa obavještajnom bezbednosnom agencijom i sa operativcima i sa ranijim direktorom je dakle očito nepobitna. Oni dosijeji koje on kao predstavlja novinarskim dosijejima predstavljaju gomilu ponekad nepovezanih obavještajnih podataka, teško dokazivih u zakonom predviđenoj proceduri, teško dokazivi pred sudom, ali dovoljni da oblatite nekog, dovoljni da nekog protresete politički i da ostvarite određene političke interese. Upravo kod njega, kod Avde Avdića, je Slaven Kovačević najavio svoju kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvata. Ali zanimljivo je kada se obraćate kao neko ko dokazuje da je Hrvat, da je uvijek bio Hrvat, da se nikad nije odrekao hrvatstva, iako mu je smisao tužbe pred Evropskim sudom bila antihrvatska, jer se zalagala da se to pitanje hrvatskog nacionalnog interesa odbaci, dakle da se ne realizuje na taj način takozvanim legitimnim predstavljanjem hrvatskog naroda, nego da se u stvari razvodni, da se raspline u jednoj građanskoj identifikaciji koja bi javno nastupila i na političkim skupovima i na određenim izborima, parlamentarnim, lokalnim i svakim drugim. Dakle, kada se zalažete jedno vrijeme kao građanski političar, drugi put se kandidujete na poziciju koja je sasvim nacionalna, ali se ne obraćate toj naciji koju želite predstavljati. Dakle, čitav govor Slavena Kovačevića potpuno odudara od artikulisanih interesa hrvatskog naroda, onih koje mi prepoznajemo kao ključne interese i za koje hrvatski narod u principu konstantno glasa dajući podršku određenim političkim programima određenih političkih stranaka i Hrvatskom narodnom saboru oko koga se okupile te političke stranke. Kada vidite takvu situaciju, dakle da neko ko se kandiduje za poziciju hrvatskog člana predsjedništva, a obraća se bošnjačkoj političkoj strukturi, bošnjačkoj političkoj ideološkoj matrici, dakle obraća se Bošnjacima, obraća se bosanskim muslimanima, tumačeći pred njima da će on vjerno zastupati tu ideologiju koju je utemeljio Željko Komšić, dakle hrvatski član predsjedništva koji u samom predsjedništvu nastupa isključivo kao drugi bošnjački član. Slaven Kovačević pokušava uvjeriti Bošnjake da on kao kandidat Željka Komšića i Demokratske fronte, te stranke, će nastaviti da slijedi tekovine Željka Komšića. I on kaže, to je u stvari pokušaj da kontinuitet hrvatske politike u predsjedništvu nastavi i dalje. To onda znači da je predsjedništvo od Dejtonskog mirovnog sporazuma i od Joze Križanovića i drugih ljudi u suštini bilo antihrvatski organ, da kroz njega hrvatski narod nikada nije mogao ostvariti važni element vlastite konstitutivnosti i nije mogao štititi svoje interese. Dakle, interese upravo štite
na samom predsjedništvu Bosne i Hercegovine i u domovima naroda. A sada vidimo da i u domove naroda možete birati Hrvate koji odgovaraju političkim ciljevima i interesima političkog Sarajeva. Kao Slaven Kovačević, dakle on će, govoreći o svojoj kandidaturi prevremenoj, ulasku u taj medijski prostor prije nego što uđe u proces samog kandidovanja, on će u stvari pokušati ubijediti Bošnjake da je on u stvari onaj kontinuitet koji Bošnjaci žele. Dakle, da je on Željko Komšić poslije Željka Komšića i da čak dolazi sa licencom koju mu je lično dao sam Željko Komšić. Kakve to posljedice izaziva na planu odnosa Bošnjaka i Hrvata? Dakle, nema sumnje da izaziva loše posljedice. Nema sumnje da hrvatske reakcije koje su slijedile nakon toga, obraćanja u javnosti mnogih ljudi, pa i nekih američkih državljana hrvatskog porijekla, dakle da su jasno posvjedočili kako bi se Bosna i Hercegovina trebala razvijati ili razbijati kako bi Hrvati zadovoljili svoj politički interes. Dakle, neki su čak govorili o 3 entiteta, govoreno je dakle o praktično jasnom definisanju pozicija naroda i mogućnostima da ti narodi ispune svoje obaveze. Ako sada vidite tu politiku koja se vodi u Sarajevu, način njenog vođenja, dakle prvo je pogledate kakav je na unutrašnjem planu i na koji način je to nedemokratski režim, na koji način je pravosuđe korumpirano i isprepleteno tim političkim interesima, pa možete naručiti političke procese protiv određenih ljudi koji predstavljaju smetnju političkim interesima vladajućih stranaka, možete besomučno hapsiti i mučiti Amira Pašića Paću u zatvor, možete progoniti ga i tovariti mu nove i nove optužnice, dakle, pa da država stane iza nekih privatnih zahtjeva i privatnih interesa i da tu pronađe način na koji će ona tumačiti te privatne interese kao državne, pa zbog toga tužilaštvo će goniti, a to se neće rješavati privatnim tužbama i time zakon o zaštiti od kleveti postaje besmislen. Dakle, kada vas država štiti, kada imate svoga džepnog tužioca, dakle, šta će vam onda tužba, privatna tužba za zaštitu od klevete, da se štitite na taj način i da obezbeđujete neku finansijsku naknadu. Gurnete da država troši resurse u vašem interesu, a vi ćete već se naplatiti na kraju tog sudskog postupka. Dakle, nakon takvih odluka, nakon takve činjenice koja se demonstrira kao politički obrazac na unutrašnjem nacionalnom planu, u odnosima i komunikaciji između Bošnjaka, muslimana, pa čak i između Sarajlija, dakle, dolazimo do potpunog odnosa i prema hrvatskom narodu koji je opet generisan iz samog Sarajeva, jer i Slaven Kovačević kao i Željko Komšić nastupaju iz tog jednonacionalnog Sarajevo. Sarajevo u stvari je jednovjersko, to bi bilo pravilnije reći. Ono u ovom trenutku ima više Turaka i Arapa nego što ima Srba ili Hrvata, nego što ima konstitutivnih naroda. U takvom ambijentu nije ni čudo da je retorika koju će plasirati dva Komšića, Ivo i Željko, ili priča koju će pričati Miro Lazović, dakle, ili ta vrsta unitarne demagogije koja u stvari treba da potisne interese jednog naroda ili druga dva naroda, a da promoviše jedan politički obrazac zadovoljenja interesa uskog kruga ljudi i uskog monovjerskog, jednovjerskog kruga unutar samom Sarajevu, koji ima podršku pojedinih ljudi koje stavlja na zastave zato što oni imaju srpsko ili hrvatsko porijeklo, pa ih pokazuje kao jedinstveni izraz nekakve srpske ili hrvatske političke volje. Takav je Slaven Kovačević. Dakle, on nema veze sa hrvatskim nacionalnim interesom. Mislim da, iako je hrvatskog porijekla, daleko bi lošije predstavljao hrvatske nacionalne interese nego neki Srbin iz Banja Luke. Dakle, neki Srbin iz Banja Luke imao bi više osjećaja za zadovoljenje nacionalnih interesa, interesa cijele jedne zajednice u Bosni i Hercegovini, nego neko ko kaže
ja sam Hrvat i kandidujem se za najvišu hrvatsku političku funkciju, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Dakle, takve pojave u stvari svjedoče nam na najbolji način koliko je u Sarajevu izgubljen osjećaj za zajednički život i koliko u stvari se nastavlja slijepo srljati jednom istom stazom u kojoj se samo generišu duboki unutrašnji sukobi. Za to vrijeme u Republici Srpskoj već su donijeli budžet. Taj budžet koji je, kako vidimo, i razvojni, dakle podrazumijeva mnoge investicije, ali je i socijalni. Vidimo i povećanja plata, dakle u javnoj upravi, vidimo u obrazovanju, vidimo na mnogim važnim mjestima. Već ranije smo svjedočili povećanju primanja za policiju, za važne segmente društva. Dakle, kad sve se to pogleda i da je budžet Republike Srpske već donešen, a da je, na primjer, budžet Bosne i Hercegovine usvojen prije 15 dana i to za ovu godinu koja je već prošla. Dakle, a da za iduću godinu niko niti ima projekciju, niti mogućnost donošenja takvog budžeta, da ti poslovi idu prilično sporo i u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, dakle muslimansko-hrvatskoj federaciji, i tu idu sporo i da je veoma važna činjenica kako je Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog vlade Republike Srpske u stvari demonstrirala da jedine efikasne državne institucije, jedini organizovani državni mehanizam i jeste tamo u samoj Banja Luci. To zvuči pomalo čudno kada se vidi ta retorika u kojoj se iz Sarajeva galami o jedinstvenoj građanskoj državi, a istovremeno se čine svi koraci koji takvu državu čine prosto nemogućom, koji ubijaju svaku nadu da ona uopšte ikada i pod kojim uslovima je moguće da bude uspostavljena ovdje. Dakle, sve što Sarajevo radi odudara od onih glasnih proklamacija koji se čuju po birokratskim centrima Evropske unije, u koje ponekad zaluta neki bošnjački političar, ali na terenu, u realnom životu mi vidimo da se stvarni problemi društva ozbiljno rješavaju u samoj Republici Srpskoj i da institucije Republike Srpske funkcionišu. Da su izbori provedeni, da je izabran predsjednik Republike i da je vlada otišla već zajedno sa drugim institucijama na drugi važnije poslove, da realni život ne može čekati. Dakle, prebrojavanje na nekim glasačkim mjestima na kojima glasa 17 ljudi ili 40 ljudi, dakle, koji uopšte ne utiču na ukupni rezultat, niti na bilo šta značajno u vezi sa rezultatom samih izbora. Taj pokušaj da se službena politika i vladajuće stranke drže prikovane za zemlju i za tu priču o izborima koji su ovakvi ili onakvi, ta priča koja se ponavlja, dakle, od dana kada je SNSD došao na vlast, a to je bilo od prije 20 godina, dakle i 20 godina SDS i PDP gube izbore i 20 godina govore ovu istu priču koju govore. A sa druge strane, svi njihovi pokušaj da zaustave donošenje budžeta i da u raspravu o budžetu unesu nekakve elemente velikih političkih priča, izmišljenih afera, govora o počinjenim krivičnim djelima. U stvari govori nam o jednoj novoj djelatnosti u kojoj vi konstantno pokazujete da vi znate da je neko počinio krivično djelo, vi znate da je neko korumpiran, ali nešto vas tužilaštvo i sudovi neće da poslušaju. I tu upravo ovi tužioci i ove sudije koje su pokazale koliko su neprijateljski orijentisani prema aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, koji su spremni voditi potpuno nezakonite sudske procese po izmišljenim zakonima, proklamacijama i uredbama, dakle proglasima koje donosi nelegalni čovjek iz Njemačke i na kraju osuditi najvažniju ličnost i najvažnijeg lidera Republike Srpske. On je izvojevao pobjedu, dakle pokazao je da njegova politička i državnička strategija
ne može biti zaustavljena ovakvim montiranim sudskim procesima, bombaškim procesima vođenim u Sarajevu, da Sejna Uzunović i Nedim Ćosić neće odrediti političku sudbinu Milorada Dodika ili Republike Srpske i da treba nastaviti raditi i ponašati se, jer realni život građana ne može čekati. Tu trebaju bolnice, tu trebaju škole, tu trebaju obdaništa, autoputevi trebaju da se dovrše, neki veliki, važni infrastrukturni objekti moraju konačno biti otvoreni, mnoge stvari se mogu raditi, mnoge stvari se zaustavljaju iz samog Sarajeva. Kada pogledate sarajevsku priču o putu u Evropsku uniju, a čime to oni misle ići u Evropsku uniju? Na letećim čilimima Haruna al-Rašida ili kako? Dakle, kako misle Sarajlije u Evropsku uniju? Putevima. Putevima se ide u Evropsku uniju, putevima se povezuje naša zemlja sa Evropskom unijom, povezujući putevima i kapital, čineći našu zemlju dostupnom Evropljanima. Oni mogu da uoče koliko smo mi zaostali zahvaljujući tog sarajevskog pritiska kojeg trpe i Srbi i Hrvati, a trpe i Bošnjaci, kao što smo vidjeli, koji vide da je ovo da su ovo nemogući uslovi života. Dakle, upravo tako je izgledalo i ovo miniranje, dakle, ovaj politički, brutalni, teroristički udar na komunikaciju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zijad Krnić je u stvari blokirao povezivanje Bosne i Hercegovine preko graničnog prijelaza Gradiška, pokušavajući time autoput Banja Luka, Doboj i dalje, dakle, i do Odžaka, koji već sada povezuje se, dakle, na koridor 5C, ali istovremeno pravi projekciju budućeg puta i veze sa Beogradom preko Brčkog i Bijeljine, preko Rače, dakle, odnosno preko Kuzmina u Srbiji. Dakle, kad pogledamo tu borbu koju Republika Srpska radi izgradnjom i težnjom da napravi aerodrom kod Trebinja, da napravi termoelektranu, da hidroelektrane uradi. Termoelektrana je već urađena u Stanarima i na to nisu mogli uticati ovi iz Sarajeva, ali su mogli zaustaviti izgradnje hidroelektrana kao zajednički projekt Srbije i Republike Srpske. I to zaustavljali. Gdje god su mogli, ova vrsta politike je nanosila štetu. I Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima. I osnovni smisao govora o tome jeste kako se može bošnjačka perspektiva rušiti u izmišljenom, kreiranom, dakle, prvo progonu vještica unutar našeg naroda, izmišljanju neprijatelja, hapšenju ljudi zbog verbalnog delikta, kako biste sakrili svoje veze sa organizovanim kriminalom, kako biste sakrili vlastitu korumpiranost, kako biste vlastitu političku impotenciju gurnuli u drugi plan i učinili nevidljivom, jer vi evo proganjate nekakav verbalni delikt koji predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti na unutrašnjem planu, a na planu odnosa prema Hrvatima kandidujete Slavena Kovačevića da nastavi tekovine borbe koje je utemeljio Ebu Željko Komšić ili Efendija Željko Komšić. Dakle, i onda vidimo i Republiku Srpsku. I zar je onda čudo kada institucije Republike Srpske demonstriraju vlastitu funkcionalnost, vlastitu sposobnost i kada pokažu da jedini funkcionalni državni mehanizam u Bosni i Hercegovini upravo Republika Srpska, da je upravo njena organizovanost, njena sposobnost da projektuje, da odredi pravce perspektive vlastitog razvoja, bio jedini štit koji su aktuelne politike, aktuelni politički prvaci Republike Srpske imali u sudaru sa moćnim Zapadom. Moćni Zapad je isto tako slijedio tu bošnjačku logiku, ne dajte Srbima da dignu glavu, ne podržavajte njihove investicije, ne ulažite novac u Republiku Srpsku. Pa je u federaciju bio 90%, a 10% je znalo mrvica da dođe do Republike Srpske. Ali uglavnom su to bile, uglavnom smo svjedočili izostanku ozbiljnih investicija bilo koji zapadnih zemalja, pa nije ni čudo da su najveći investitori u Bosni i Hercegovini Srbija, Hrvatska, Rusija i Kina. Da je Turska na nekom 12. mjestu, da
Njemačke nema tu i Austrije i Holandije, da tek sada oni padaju na 5., 6., 7. mjesto, ali da kada padaju u Bosni i Hercegovini, oni u Republici Srpskoj ne rade ništa. Dakle, i uprkos tome organizovanost institucija, planirani projekti kroz predviđene zakonske propise, kroz regulisanje rada i djelovanja državnih organa, pokazali su takvu vitalnost Republike Srpske i pokazali su da su sposobni da se odupru tim tendencijama progona lidera, sankcionisanja cijelog entiteta, pokušaja da se sankcionišu kompanije najuticajnije i najvrednije, pokušaja da se onemoguće investicije i da se na kraju taj granični prijelaz Gradiška zaustavlja u jednom jedinstvenom udaru samo zbog toga što je to ipak granični prijelaz unutar Republike Srpske i što on, taj autoput koji je izgrađen za vrijeme Milorada Dodika, dakle nije ni jedan metar bačen, ni jedan kamen nije bačen na trasu tog autoputa prije Milorada Dodika. Dolazak Milorada Dodika značio je upravo projekciju tih velikih infrastrukturnih objekata. Vidjeli smo velike i nove džamije i vidjeli smo ove velike i nove bolnice. Dakle, vidjeli smo istovremeno da džamije nikada nisu napadane, da je pitanje bezbjednosti muslimanskih vjernika bilo na najvišem nivou, ali smo vidjeli način na koji je podrška data i za izgradnju Ferhadije. Takve vijesti o tome, o činjenici da je cijelo rukovodstvo došlo na godišnjicu Ferhadije, da je prisustvovalo i slavilo obnovu te velike džamije, značajne za muslimane u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Takve pohvale nisu stigle ni iz Sarajeva ni sa zapada. Ta činjenica spremnosti na zajednički život, a istovremeno investiciona sposobnost, izgradnja velikih vijadukta, najvećih tunela na području Bosne i Hercegovine, autoputeva, zgrade vlade, izgradnja velike bolnice u Doboju, dakle izgradnja bolnica širom Republike Srpske, mnogih vrtića, magistralnih puteva. Dakle, kad sve to pogledate, vi vidite da je to Republika Srpska radila svojim resursima i uprkos svim ovim pritiscima koje je konstantno imala sa raznih strana. I onda kao odgovor smo dobili jedno pismo u kome je mailom, elektronskom poštom napisano desetinama škola u Republici Srpskoj, dakle od Semberije do Bosanske Krajine, od praktično Bijeljine, Izvornika, pa do Gradiške, dakle u kojima je zapriječeno školama da će biti dizane u vazduh, da će se morat platiti ako se želi mir, da je to islamska država, da ona želi da učini takve terorističke akcije. To je trebalo da zamagli pozitivne napore i odluke koje su institucije Republike Srpske donijele dakle ovih dana, način na koji su vodili akcije, način na koji su pokazivali dakle da je Republika Srpska u stvari bolji dio, najbolji dio Bosne i Hercegovine, organizovani dio. U njoj funkcioniše zakon, u njoj muslimani i Hrvati, odnosno Bošnjaci i Hrvati mogu slobodno da žive i iznose političke stavove. Pa u Republici Srpskoj se toleriše čak i bolesno ludilo jednog Ramiza Salkića i oštri napadi i pljuvanja koji dolaze od strane Čamila Durakovića. Dakle, a mi zaboravljamo kako je Čamil Duraković prošao u vrijeme kada je Sadik Ahmetović bio ministar bezbjednosti i kada su bili uhapšeni zbog nekih igara oko nekih maloljetnica, oko jedne maloljetnice koju su finansirali, stipendirali i ko zna šta imali sa njom. Dakle, taj predmet je na kraju ugašen, ali ta fleka i ta činjenica privođenja Čamila Durakovića, koji danas kao potpredsjednik Republike Srpske gura ideju kažnjavanja Amira Pašćapaće i podnosi krivične prijave, dakle, u kojima bi zatražio da on što duže ostane u zatvoru. Dakle, kad uporedite sve to, onda vidite da je to povezano. Da postoji jedna politička struktura koja samo izaziva sukobe, koja ne želi dobro Bosni i Hercegovini, da tu političku strukturu podržavaju ovakve budale koji nam šalju pisma i potpisuju se kao islamska država.
I to vjerovatno jeste simpatizer, neki simpatizer islamske države, neka politički nadrndana budala. Ne mislim da iza toga stoji organizacija Islamska država, obzirom na izgled samog saopštenja, način na koji je ono napravljeno, obzirom na poruke koje se tamo vide. Dakle, Islamska država ne najavljuje svoje terorističke akcije konkretnim pismima, pa kaže mi ćemo tu napasti. Dakle, to se nikada nije desilo. Drugo, ta pisma Islamske države uvijek počinju ili bismilom, na arapskom jeziku naravno, jezikom objave, na jeziku objave, klasičnim arapskim jezikom, dakle jezikom zasnovanim na Kur'anu, na objavi, ili počinje kelime i šehadetom. Dakle, i to Islamska država je kombinovala povremeno različito i svoje objave o već izvršenim terorističkim akcijama. Te objave su tako počinjale i teško je zaključiti, dakle, iz toga da Islamska država postoji kao nekakva uređena teroristička organizacija kojom se upravlja iz jednog centra. Ponekad su načini obraćanja različiti, pa zato se mora biti oprezan. Ali da je ovo pismo, prijeteće pismo upućeno djeci i nastavnicima, školama, kojima treba da se poveća plate, obzirom da je obrazovni sistem dobio svoje mjesto u budžetu, tek usvojenom budžetu i da su dobili povećanje plata od islamske države, odnosno od nekog simpatizera, od nekog nadrndanog političkog fanatika, dobili su i prijeteće poruke, dobili su prijeteće pismo. Dakle, i u tom pismu traži se i novac. Islamska država nije tražila novac ni na koji način, ni bitcoine, ni na bilo koji drugi način, dakle, da je insistirala na plaćanju, nego bi izvršila teroristički akt, ubila, pa bi onda objašnjavala nam zašto i kako, ko preuzima odgovornost, tako dalje, čemu se isto tako nije moglo puno vjerovati. Ali i ovo pismo imalo je, dakle, očito jednu političku svrhu. Tu političku svrhu ono jeste ostvarilo, gurnulo je u drugi plan priču o efikasnim institucijama Republike Srpske koji rješavaju pitanja realnog života, koji izvršavaju svoje zakonom predviđene obaveze u zakonom predviđenom roku. Za to vrijeme bošnjački političari iz Sarajeva, dakle, i dalje jurišaju na te hrišćanske vjetrenjače, i dalje jurišaju na slobodu mišljenja, i dalje ispoljavaju, manifestuju tu vrstu netolerancije, čak i prema ljudima koji su iz njihove sredine i koji pripadaju istoj nacionalnoj i vjerskoj zajednici. Dakle, način i odnos prema Amiru Pašiću Faći, dakle, u stvari treba i Srbima i Hrvatima da pokaže na što su spremni ovi politički pigmeji iz Sarajeva. Kako su spremni brutalno se obračunavati i sa svojim ljudima. Sa ljudima sa kojima dijele sudbinu, sve vrijeme dijelili su u ratu, ne osjećaju zahvalnost što je Amir Pašić Faćo kao mladić u patikama, dakle tenisicama i trenerkama, zajedno sa drugim mladićima, bio na vatrenim linijama tokom rata i ponašao se vrlo časno, jer da nije bilo časno, iskopali bi oni iz njegove biografije nekakav ratni događaj i o njemu pričali. Upravo zato se i ne govori ni o jedinici kojoj je on pripadao. Dakle, kad želite sakriti odgovornost najvišeg vojnog i političkog vrha, vi onda uzmete nekog niže rangiranog komadanta ili izmislite nekog borca i zalijepite mu, dakle, neka krivična djela koja se evidentno dešavala u ratu. Ali Amiru Pašiću to niko nije mogao nametnuti. Dakle, čak ni takve stvari nije mogao dokazati. Zato je on dvostruki heroj. On je heroj u ratu jer se borio časno za svoj narod, a heroj je u miru jer se borio za slobodu svog naroda, da slobodno kaže ovim ljudima povezanim sa raznim kriminalnim grupama, sa raznim međunarodnim nasilnim organizacijama, da im poruči da Bošnjaci ne mogu živjeti ovako u getu, da ne mogu biti odbačeni od svojih komšija, da moraju naći puteve komunikacije sa Srbima i Hrvatima. I Sarajeva odgovor stiže, dakle, i Hrvatima i Srbima. Hrvatima je odgovor Slaven Kovačević, Srbima je odgovor dao Zijad Krnjić, dakle, svojom blokadom graničnog prijelaza Gradiška, dala je Islamska država svojim pismom. Dakle, i mi smo mogli da vidimo uopšte kakve su zaista perspektive funkcionisanja i opstanka jedne ovakve države u kojoj na čiji
izgled, na čije ponašanje i funkciju bitno utiču te strukture iz Sarajeva. Njihov uticaj je destruktivan način na koji se oni odnose prema drugim narodima, ne može proći nekažnjeno, ali što je najgore, cijenu će uvijek platiti oni koji su najmanje krivi, dakle, a to je narod koji i nije podržavao politički ove političke opcije. Kad vidite da pola naroda ne izlazi na izbore, dakle i to vam šalju jednu političku poruku. A kad vidite tu drugu polovinu koja izađe, onda vidite i način na koji je ta druga polovina glasala za koje opcije. Narod hoće da povjeruje u svaku verziju bolje budućnosti. Neki umeđu vremenu ne razmišljaju više o tome, nego imaju povjerenje u svoje lidere i ne žele da im bilo ko njihovo povjerenje ruši. Tu argumenti ne pomažu, tu činjenice ne pomažu. Ako govorite protiv toga, vi se sukobljavate sa njihovim najdubljim uvjerenjem da su njihove političke stranke i njihovi lideri u pravu, da je hrvatski narod prijetnja opstanku Bosne i Hercegovine, da je srpski narod prijetnja opstanku Bosne i Hercegovine, da su politike koje Hrvati podržavaju i Srbi podržavaju upravo takva prijetnja njihovom vitalnom nacionalnom interesu. Sa tim povjerenjem onda se glasa i za tu zelenu SDA kolonu i za crvenu SDP-ovu kolonu, razne Konakoviće i Forte, Kojoviće i Čudićke. Dakle, a kada glasate tako, vi ste u stvari svoju sudbinu dali u ruke nesposobnim ljudima, ljudima sklonim lošim, promašenim odlukama koji svoju nesposobnost pred vama prikrivaju upravo radikalnim mjerama koje svakodnevno poduzimaju i na unutrašnjem i na vanjskom planu. U međuvremenu ta politika je potpuno izolovana s polja, ona u stvari nema više podršku i nema izlaz ni prema zapadu, ni prema istoku. Nijedna globalna sila ne podržava više takvu politiku. Čak i huškanje koje su povremeno Britanci i Njemci vršili malo je utihnulo nakon jasnog američkog stava i činjenica je da otpravnik poslova u američkoj ambasadi pokušava u stvari urediti drugačiji koncept funkcionisanja države zasnovan upravo na Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je vlasništvo američko. Amerikanci ga doživljavaju kao kao nešto što je njihovo, što im pripada. Niko ne može tumačiti taj sporazum bolje od njih. Tako oni misle. Dakle, i oni upravo tako i nastupaju ovih dana i onda su i Njemci i Britanci malo utihnuli, ali istovremeno smo primijetili da i dalje iz Sarajeva niti idu prema Zagrebu i Beogradu, niti ih neko prima u Beču, Berlinu, Londonu, niti u Briselu znaju za njih. Dakle, svi ti razgovori ostaju na nivou neke trećerazredne diplomatije u kome neki trećerazredni evropski službenik dođe u zemlju, ponekad progovori poneku radikalnu antirusku parolu, baci i on ode dalje, on šalje poruku svojim gazdama da je Bosna i Hercegovina pod kontrolom i da oni na ovaj način u stvari drže čvrsto liniju fronta prema Rusima. Dakle, i to se čini najvažnije pitanje. Šta kada se to promijeni? Šta kada se neminovno, neizbježno napravi sporazum sa Rusijom? Taj sporazum mora doći jer je sve ove projekcije i sve ove priče koje čujemo o ratovima su u stvari katastrofa za svakoga. Dakle, toliko lud niko ne može biti. Dakle, sporazum će jednom biti napravljen. Kada on bude napravljen, vidjet će se sav besmisao ovakve politike koju Sarajevo vodi i u odnosu na Paću, i u odnosu na Slavena Kovačevića, i u odnosu na Ziju Krnjića, velikog heroja koji je zaustavio otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška i otvaranje puteva Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Dakle, to vrijeme prije ili kasnije, zato što je ludo, zato što je štetno, će biti uklonjeno sa političke scene i akteri koji učestvuju u ovakvoj politici će prije ili kasnije biti sankcionisani. Što prije dođe do toga, to će manje sankcije osjetiti sam narod. U protivnom, sve će se ovo ticati i nas i neće proći nekažnjeno ni u odnosu na nas same. Svi ćemo vidjeti posljedice promašenih političkih orijentacija koje su radile aktuelne vlasti u Sarajevu.